Anak, habulin mo yung dadak daw. Nak, habulin mo daw yung dadak. Bilis. Saan mo? Ito? Dahan-dahan pa, oh. Ayan, hinabol na. Hinabol. Dahan-dahan, baka madapa ka. Napakaaga na naman gumising. May cooling. Nako, huwag kanyang papasok. Nandyan yung daga, huwag kanyang papasok. Bilis, nandyan yung daga, huwag kanyang papasok. Ano daw sabi ng duck? Paano daw sabi ng duck? Paano daw? Paano daw ngumuso yung duck? Paano daw ngumuso? Ay, ganun. Paano daw sabi ng kokok? Ng manok? Paano daw sabi ng manok? Ay, ganun. Ganun. O, exercise ka na daw. Umaga na eh. Paano daw mag-exercise si Mita? Paano daw mag-exercise si Mita? Mama. Saan tayo pupunta? Mama. Saan tayo pupunta? Mahabol. Habol, daddy! Habol! Habol, daddy! Habol! Habol!